अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हमने फ़हम आयातुल कुरान हासिल करने के लिए सूरह यूसुफ़ की आयत 81 से 92 का इंतखाब किया है। इन आयत में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अफ़ू दरगुदर की बेहतरीन मिसालें और आला पाए के इल्म व दानिश के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम पढ़ चुके हैं कि हाफिज़ भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचपन में मौत से हमकिनार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिस्र में फरमान रवाई उनको अता फरमाई, यानी एक तरह से मिस्र का बादशाह बना दिया, पूरा होल सोल उनके हाथ में दे दिया। कहत की वजह से भिखारी बनकर आने वाले भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तदबीर के आगे मजबूर हुए कि बिन्यामीन को चोरी का इल्ज़ाम जिनको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था और रोक लिया गया था अपने पास, उनको ले जा ना सकते थे। भाइयों ने सोचा कि अब अब्बा जान को क्या जवाब देंगे। बाहम मशवरा करते रहे और यही तरकीब सोची कि अब्बा जान को जाकर बता दें कि बिन्यामीन ने चोरी की, हमारा तो कोई कसूर नहीं और ना ही हम गैब की बातें जानने वाले थे। बड़े भाई ने इसमें आफियत जानी कि बिन्यामीन के पास ही रुक जाएं और दूसरे भाइयों को अब्बा जान के पास जाने को कहा। आयत नंबर 81 की तरफ आते हैं। तुम सब अब्बा जान की खिदमत में वापस जाओ और कहो, अब्बा जी आपके बेटे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे। हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले ना थे। यानी कि उन्होंने कहा कि अब्बा जान को जाके ये बता दिया जाए कि चोरी की है बिन्यामीन ने, इस वजह से उसको वहाँ पे रोक लिया गया है और मुस्तकबिल के हालात हमें नहीं पता थे। आयत नंबर 82 की तरफ आते हैं। आप इस शहर के लोगों से पूछ लें जहाँ हम थे और इस काफ़िले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। आयत 83। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे, वही इल्म व हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि पहले से इस बात का मुशाहिदा कर चुके थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी बड़े भाई गलत बयानी कर चुके थे, लिहाजा अब इन्हें अपने बड़े बेटों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। बिन्यामीन पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इस पर उनका जहन मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी तरबियत का पूरा इल्म था। उनकी तरबियत ऐसी थी ही नहीं कि बिन्यामीन खुदा न खास्ता चोरी करते। लिहाजा उन्होंने बेटों से कहा कि चोरी की सज़ा ग़ुलाम बनाना ये भी कोई क्या जाने, अगर तुम फतवा ना देते और तुम ही ना बताते तो। आयत नंबर 84। फिर इनके मुंह से इनकी तरफ से मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। इनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफ़ेद हो चुकी थीं और वो गम को दबाए हुए थे, यानी घुटे घुटे रहने लगे थे। यानी बिन्यामीन से भी दूरी हुई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद और ज़्यादा सताने लगी, जैसे कि उनके ज़ख्म हरे हो गए हों। हाय यूसुफ कहकर वो रो पड़े और रोने से आंखें पहले ही कमज़ोर हो चुकी थीं और बिनाई जाती रही थी, लेकिन ऐसी आजमाइश में भी कोई कलमा बेसब्री का उनकी ज़बान पर ना आया। अब्बा जान की ज़बान अक़दस से जब उन बेटों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो उनका हसद का मादा दोबारा से भड़क उठा। आयत नंबर 85 में कहते हैं, बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या ख़त्म ही हो जाएं। यानी इतने सख्त अल्फाज वो अपने अब्बा जान से कह रहे हैं। आयत 86। उन्होंने कहा, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपनी परेशानियों और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। यानी इस बात पर यकीन रखते थे याकूब अलैहिस्सलाम कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। इन्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सुनाया हुआ ख्वाब भी याद था और इन्हें अल्लाह ताला से ये तवक्को थी कि इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से देखेंगे। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने मौत के फ़रिश्ते से पूछा कि क्या तुमने मेरे बेटे यूसुफ़ की रूह कब्ज़ की? तो फ़रिश्ते ने कहा, नहीं। इस वजह से भी वो पुरुम्मीद थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहीं ना कहीं ज़िंदा ज़रूर हैं। हाँ, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें नहीं बताया था। यानी कि गैब का कुल इल्म अल्लाह ताला के पास है। वो अपने अम्बिया को जिस कदर चाहता है अता फरमाता है, बाकी पूरा का पूरा इल्म अल्लाह ताला के पास है। आयत नंबर 87 की तरफ आते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे बेटों, तुम जाओ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी रब की रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना करे। अल्लाह ताला की रहमतें बड़ी वसी हैं। आयत 88। फिर जब ये लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे कि ए अज़ीज़, हमको और हमारे ख़ानदान को दुख पहुँचा है, हम हक़ीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गले का नाप दे दें और हम पर सदका खैरात करें। अल्लाह खैरात करने वालों का बदला देता है, यानी अच्छा सिला देता है। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि क़हत की वजह से तंगी, भूख की सख्ती आ चुकी थी, रद्दी खोटी जिसे कोई सौदागर माल की सूरत में कभी कबूल ना करता, चंद खोटे दरहम
یہ اور کچھ بوسیدہ چیزیں ہی ساتھ لے کر چلے گئے، اور ایک طرح سے بالکل بھیک مانگنے لگے۔ قحط کی وجہ سے دبلے دبلے کمزور تو ہو ہی چکے تھے، ان کی مالی پریشانی، مالی جسمانی حالت دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کمزوری اور ان کی آنکھوں کا سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، ان کا دل بھر آیا اور وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ آیت نمبر 89 میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ یعنی جب انہوں نے اتنی زیادہ بھائیوں کی عاجزی اور پریشانی دیکھی اور بڑھاپے کی وجہ سے والد صاحب کی کمزوری دیکھی، تو اپنے بھائیوں کو اپنے یوسف علیہ السلام ہونے کا راز بتا دیا۔ عزیز کے منہ سے آیت نمبر 90 کی طرف آتے ہیں۔ عزیز کے منہ سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر سنا تو آیت نمبر 90 میں کہتے ہیں، کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہی ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی عزیز مصر جن کے سامنے بڑی عجز و انکساری، خالی دامن ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، خیرات مانگ رہے تھے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہی عزیز مصر کی زبان سے جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو وہ سارے حالات ان کی نگاہوں میں گردش کر گئے ہوں گے کہ کیسے تاریک کنویں میں چھوٹے پیارے بے قصور بھائی کو گرا کر آ گئے تھے، ابا جان کو صدمہ دے بیٹھے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ والدہ تو الگ الگ تھیں، والد تو ایک ہی تھے تو بھائی نہ۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا بھائی کس حال میں ہوگا، زندہ بھی رہا یا کس حال میں دنیا سے چلا گیا ہوگا، کچھ نہ سوچا، صرف حسد ہی حسد کرتے رہے۔ آج اتنے سالوں کے بعد حسرت و یاس کی دامن ہاتھ میں لیے ہوئے ایک اتنے بڑے اقتدار کے مالک، جاہ و جلال والے شخص کے سامنے ندامت کا پیکر بنے کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی شان پر حیران اور ششدر کھڑے تھے، اور اپنی غلطی کا اب اعتراف کرنے لگے۔ آیت نمبر 91 میں ہے، یعنی بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ آیت 92 جواب دیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی ملامت نہ کی جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، ایسے ہی الفاظ استعمال کر کے معاف فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں بھی اعلیٰ درجے کے اوصاف حمیدہ پیدا کر دے، اور ہمیں اعلیٰ درجے کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیات 80 سے 92 کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس مبارک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔